आज 29 डिसेम्बर 2025 दिन सोमवार पौष मास शुक्लपक्ष धनु 14 दिन। आज तिथि और नक्षत्र नवमी दिवा 10:13 पर्यंत, अश्विन नक्षत्र निशांत 6:04, मीनचंद्र दिवा 4:41 पर्यंत, सूर्य दर्शन 6:21 और सूर्यास्त 5:15। आज मिथुनेश्वर हाथ बार, आज धनुरेश्वर हाथ चंद्र। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 9:19 पर्यंत, दिवा 12:58 और दिवा 3:09 पर्यंत, रात्र 7:57 और रात्र 11:26 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज लाउ और दिवा 10:13 पर कलमी भक्षण निषेध। सबुठार प्रथम आसंतु जानिबा मेष राशि विषय। आपनकर भल कथा भी लोक खराब लगिपारे, अर्थर अनर्थ घटिपारे, मानसिक उद्वेग बढ़िब, किछि अप्रिय परिस्थिति पड़ पारती। कौन करेंगे और कौन करेंगे नहीं एपरी किछि परिस्थिति पड़ पारे, कारण आपन द्वारा भूल हो पारे। व्यापारी मानक सामान्य धन लाभ संतुष्ट होगा पड़ो। कौन सी गोटे कारण मन में सन्देह उपज, पिला माने अबाध्य हेबे, पाठ पढ़ार सठिक भाव में मन लगे पारे ना। तो आज जो भी कार्य करेंगे भाविचिंती ही करने आवश्यक। दाम्पत्य जीवन साधारण रहिब, मुंडे सामान्य भारीपण रहिब। आज दिनटी आपण मिलामिशापूर्ण रहिब, बंधुवर्ग अप्रिय हो पारती, व्यवहार बढ़िब, मर्यादा हानिर आशंका बढ़िब, विचार में विभ्राट घटिपारे। दिन अधिकांश समय कौन सी गोटे चिंतार रही पारती, कहार स्वास्थ्य को नहीं आप दुखर रे। कोर्ट कचेरी मामला आपंकर विपक्ष में जापे, चापर पड़ कार्य करेंगे। कौन शारीरिक कष्टर जोग बनुच्छी, से आज आप जानवाहन चलवा समय विशेष सावधान रे और बाहर खाद्य पदार्थ और कुसंग ठार संपूर्ण रूप से दूरे रहा पड़ो। पूर्व योजना सठिक समय कर बाधा उपज। आज कलहर संभावना रही, तो आज विशेष भाव में कथा कहवा समय सतर्कता अवलंबन करूँ। हठात किसी भी करूँ ना, समय को एपरी भाव में जावाक दिंतु। आशा कर दिगरू अर्थ प्राप्ति में बाधा उपज, शत्रुतार अपदस्थ हो पारती। कौन सी गोटे दुखद समाचार शुणा मिल पारे, प्रायतः प्रत्येक कार्य किसी न कि बाधा उपज। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप निजर भोजन गोटे रुटी प्रथम काढ़ी नियंतु और ताहाको कौन सी गोटे गाय को खाइबा दिंतु। एवं आज आपणकर हृदयर कथा बा निजर लक्ष्य क्या भी कहतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु वृष राशि विषय जाना। कौन सी निकट संपर्क आपण प्रति विश्वासघातकता करपारती, से आज आपण को कहारी को भी आवश्यकता अधिक विश्वास करने ठीक नुहे। निजर कौन सी भी गुप्त कथा कहारी को भी कहतु ना, यह द्वारा समस्या पड़े। इच्छा न थाई भी कौन सी गोटे कार्य बाध्य हो करने को पड़ो। हठात कौन सी कलह हाथ जड़ित हो पारती, से सावधान रहतु। योजन त्रुटि देखादेव, बंधु सहयोग मिल ना, अवांछित परिस्थिति उपज, आर्थिक अवस्था परिवर्तन देखादेव। वृथा आलोचन समय नष्ट कर पश्चाताप करेंगे। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सहयोग मिल ना, परिश्रम वृथा हो। मित्रों मिलता धोखा आपंकर चिंता बढ़ाइब। दान धर्म और सेवामूलक कार्य करने तथा निज कथा न भावी अन्य मानक किसी करने आपन को शांति प्रदान कर। मन विचलित रहिब, स्वास्थ्य सामान्य खराब रहिब। तो आज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। आय अपेक्षा व्यय अधिक रहिब। पारिवारिक जीवन में बुझामणार अभाव देखादेव। अचानक कलहर पड़ पारती, बाध्य हो अकार्य करपारती। तो आज विशेष भाव में कुसंग और खराब मित्रों दूरे रुहतु। पारिवारिक जीवन में नाना समस्या मान देखादेव। आज कौन सी बड़ निर्णय नेवा पूर्व अति कम 10 थर भाविया पड़ो, कारण आज आप किसी भूल निर्णय करपारती। आमोद प्रमोद प्रति आकर्षण बढ़, जानवाहन में यांत्रिक त्रुटि देखादेव। पड़ोशी मान संपर्क में तिक्तता देखादेव। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप भगवान शिव को दर्शन करूँ और भगवान को निकट में बेलपत्र और सुबासित धला फल लगी करूँ। और आज आप कौन भी कम तरतर हो कौन निष्पत्ति नियंतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मिथुन राशि विषय जाना। आशा कर दिगरू अर्थ प्राप्ति में बाधा उपज, कारण सम्मान हानिर जोग बनुच्छी। अଯଥାରେ कौन गोटे बद फसी पारती, से आज आप जिते संभव मौन धारण करूँ। मुंडबिंधा और आंठु आंठु पर किसी समस्या भोगी पारती, किंतु आर्थिक पक्ष मजबूत रहिब, खर्च कम और आय अधिक रहिब। आशा कर दिगरू अर्थ प्राप्ति हो, पितांकर सपोर्ट प्राप्त हो। बंधु मिलन सह उत्तम भोजन जोग रही। क्रीड़ाविद मान लगे संपूर्ण दिनटी शुभ। व्यवसायी मैंने आशा मुताबक लाभ प्राप्त करेंगे। देवदर्शन आनंद पाइबे, उच्च अभिलाषी हे, चोरी द्रव्यर संधान पाइबे। छात्र छात्री मैंने जिद्दी स्वभाव रहे। गुरुजन मान आज्ञा को अवज्ञा कर पश्चाताप करेंगे।
ଆଜି ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଭାତୃ ବିବାଦ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ଉପୁଜିବ। କୁଟୁମ୍ବ ହେତୁକୁ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଭୟ ଉପୁଜିବ। ଅଯଥା ଶତ୍ରୁ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ନିଜର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କଳହର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାଠପଢ଼ାର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବେ। ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସହାୟତାରେ କୌଣସି କାମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି କଥାରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଆଦୌ ମନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି କିଛି ବୃଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ଘଟିବ। ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ମାତାପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନ ଉଦାସ ପ୍ରକୃତିର ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କର୍ମଧାରାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାର ବି କଥାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜଞ୍ଜାଳ ଏଡ଼ାଇବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଦିନଟି କଟିବ। ଯୋଗାଯୋଗ ବିଫଳ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ମନର ବଳ କମିବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କଳହର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଆଜି ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପିଲାମାନେ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଅଚାନକ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଆଜି କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମାଲି ମୁକଦ୍ଦମା ହେବାର ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ପିତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଆଜି ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଳସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚିତ ସମୟରେ ନ ହେବା କାରଣରୁ ମନ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଅଯଥାରେ ସମ୍ମାନହାନି ଘଟିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋହରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭରି ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ପକାଇ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲରକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଯୋଜନା ମିଳିବ। ମନରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ।
आज आपंकर स्वास्थ्य भल संपूर्ण दिन मन में प्रसन्नता स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य भल ही स्टूडेंट्स मानक आज दिन अनुकूल और शुभ सब्यस्त आपंकर ऊर्जार स्तर भल निजक सुस्थ सबल अनुभव करेंगे, साहस वृद्धि घट सफलता हासिल करने तत्पर रे। व्यापार में कौन नुआ अनुबंध हो पारे, जीवन साथी उन्नति जीवन में मधुरता आसब, महिला मान किसी खास खुशी अवसर मिल, कारोबारी को धन लाभ हो, आर्थिक मामला को नहीं यात्रा सफल हो, जीवन साथी आपन को बहुत प्रशंसा करेंगे, कर्मक्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे, आय उत्तम आर्थिक स्थिति सुधार कौन नुआ योजना करते, क्यारियर क्षेत्र में आज आप सफल रे। आज आपको कौन एक बड़ दायित्व मिल पारे, आज आपको कौन एक बड़ दायित्व मिल पारे, चाकरी किंबा बिजनेस सहित जड़ित कौन से बड़ निर्णय नेबाक चाहती तो नहीं पारती। पारिवारिक जीवन सुखमय आज आप सकारात्मक विचार संपन्न रे और जे कहीं भी आपन प्रति प्रभावित रे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप गोटे बरपत्र नियंतु और से केसर द्वारा निजर मनोकामना को लेखि बही जाऊा जलराशि प्रभावित कर दिंतु और आज आप कहार भी हृदय दुख दिंतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तुलाराशि विषय जाना व्यवसायी मान लगे दिन शुभ, व्यवसाय यथेष्ट उन्नति अनुभव करेंगे, भविष्य योजना प्रस्तुत करेंगे, सम्मानित हो पारती, परिवार मध्य स्नेह और भल पाइबा वृद्धि हे, कहार साहाय्य सहयोग आपण लाभकारी सिद्ध हो। किंतु आज आप क्या भी आवश्यकता अधिक भरोसा करंतु नहीं, कहीं निकट संपर्क आपको धोखा दे पारती। तो आज आप दुष्ट प्रकृतिर लोक दूरे रुहतु और निजर इष्ट भगवान स्मरण करंतु। संपूर्ण दिन हस खुशी कट लव लाइफ दिन शुभ, महिला मैंने धर्मकर्म मन देवे। आज आपको प्रत्येक कार्य सफलतार संभावना अधिक अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे, दायित्व अधिकार बढ़, धन संचय आग्रह उपज आपण आज दिन उत्तम शरीर सुस्थ और मन भल ऊर्जावान जनाजे, समाज में मान सम्मान वृद्धि हे, आप आध्यात्मिक दिग आड़ को अधिक आकर्षित रे, कौन सी गोटे अभिलाष पूरण हो, प्रतियोगिता सफल रे, गुप्तधन प्राप्तिर जोग बनूची, कौन सी मूल्यवान द्रव्य मिल पारे, आर्थिक अवस्था उन्नति घट। आज आप अनुभव करेंगे कि केवल धन ही खुशी चाबी नुहे, कार्यक्षेत्र में आपंकर योग्यतार चर्चा हो, आप प्रत्येक क्षेत्र में प्रवीण जनाजे, धैर्य स्तर को धारण करूँ, नुआ कार्य प्रति रुचि बढ़, आपन को अधिकारी सहयोग मिल, आर्थिक स्थिति उन्नति परिलक्षित हो, कौन सी गोटे शुभ खबर हस्तगत हो, आपण जीवन में प्रसन्नता आनीदेव, प्रिय लोक सहित आनंदित हे, कर्मधार उन्नति घट। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप ओम नमः शिवाय यह मंत्रटी को अधिक अधिक जप करूँ और कौन सी गोटे गाय को पेट पूरा खाइबा दिंतु और आज आप कहार पर भी अधिक क्रोध करूँ ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं विचार से विषय जाना पाख पड़ोशी मिथ्या निंदा अपवादर शिकार हो पारती, तो से सावधान रुहतु। विद्यार्थी मान लगे दिन टी साधारण ना अधिक भल ना अधिक खराब, परोपकार कर अपदस्थ हे, कार्यभार वृद्धि पाइब, ऑफिस रे वातावरण अशांत किसी गोटे सामान्य घटना द्वंद्व उपज, से आज आपको विशेष भाव में बाक संयमर आवश्यकता पड़े, दिन सारा व्यस्त रे। आज आप सामान्य क्रोधी जनाजे, चिड़चिड़ा स्वभाव देखादेव, टिके टिके कथार रागिज भाई स्थिति उपज, तो सावधान रुहतु। जो भी कार्य बा निष्पत्ति नेउछंती भल से चिंता विचार करके ही नियंतु। बड़ धरणर परिवर्तन निष्पत्ति और निवेश ठार आज दूरे रुहतु। प्रत्येक क्षेत्र में सतर्कतार आवश्यकता रही, निआं और पानी प्रति सतर्क रुहतु। जानवाहन चलवा समय अधिक सतर्कता अवलंबन करंतु और कौन भी रिस्क भाई कार्य दूरे रुहतु। आज दिन टी आपन लगे साधारण स्वास्थ्य हेतु किसी समस्या देखादेव, मुंडे भारीपण आखिर आज विशेष जत्न नियंतु। आज दिन में मोबाइल कि कंप्यूटर आदि अधिक प्रयोग करंतु नहीं, कष्टे मष्टे अनिच्छा शक्ति कार्य निर्वाह करेंगे, आय तुलन में व्यय अधिक होगा कारण चिंतित रे। व्यापारी मैंने निजर व्यापार को बढ़ावा किसी स्थान को जीवाशा करने को पड़े, पूर्व योजना मुताबक कार्य कर किसी बाधा उपज, जीवन साथी सह मतभेद और मतद्वंद देखा दे पारे। से आज आप कटु शब्दर व्यवहार करूँ ना और अन्यर मन में कष्ट भाई शब्द भूल भी कहतु ना, ना तो समस्या बढ़ी पारे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप कौन सी गोटे मंदिर दर्शन में जातु और सेठारे घीर दीपटे जालतु और आज आप लाल रंग को अवॉइड करंतु।
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶା ଅନୁରୂପ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ବାଧା ରହୁଅଛି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ତ ଆଜି ଆପଣ ଅଫିସରେ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅତିଶୀଘ୍ର କାହାରିକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଅବସରରୁ ବି ବଡ଼ ଧରଣର କାମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ କୌଣସି ବି ଅବସରକୁ ହାତରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ଅଟନ୍ତି। ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି କଥା କଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶୀଘ୍ରତାପୂର୍ବକ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ରିସ୍କ ନେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କେହି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଥକ ରହିବ। ମିତ୍ର ଓ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଧନୁରାଶିରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଫଳ ଦେଲା ପରି ରହିବ। ବ୍ୟାପାରକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ମନେ ରଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଚାରିଦିଗରୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୟ କଟିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅଫିସ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନଟିଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସୃଜନାତ୍ମକ ବି ଅଟନ୍ତି ଓ ନମ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ରଖିଅଛି। ଚାଲାକିପଣ ଓ ଅଭିମାନକୁ ନିଜ ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହେବ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆୟ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗୃହରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରର କବାଟରେ ହଳଦୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱସ୍ତିକର ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାର ବି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଘରର ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କରେ ଭାଗ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନର ବାଟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଚାଲୁଅଛି। ତ ଜୀବନକୁ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ଓ କୌଣସି ବି ଭଲ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ତା ଓ କୁଶଳତା ପରି ଗୁଣର ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନ ଚାଲି ଅଲଗା ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସଫଳ ରହିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଓ ଅଳ୍ପ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେବାରୁ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ମାତାପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନ ଉଦାସ ପ୍ରକୃତିର ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମୀ ରହିବେ। ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ବ୍ୟାପାରରେ ନିଜର ପ୍ରଖର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଓ ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି।
आज आपंकर आत्मविश्वास उच्च रहिब। साई पड़ोशी आपंकर व्यवहार खुशी रहिबे। छात्र छात्री मान लगे दिनटी शुभ। छात्रों को शिक्षकों को साहाय्य मिल। बैंक और बीमा कर्मचारी दिनटी अत्यंत शुभ। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप घर छात उपरे किंबा घर बाहर दुईटी पात्र गोटे पात्र जल और अन्य पात्र 7टी प्रकार दान विषय बाहर रखी दिंतु और आज आप कौन अचिन्ह व्यक्ति सहित जुक्तितर्क करूँ ना। यह आपंप शुभ सब्यस्त हो। एवं मीनराशि विषय जाना अधिक परिश्रम करेंगे किंतु परिश्रम अनुଯାयी फल प्राप्ति होगा किसी न कि बाधा उपज मान सम्मान आंच आसो से आज संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग दूरे रुहतु बरम एकाकी रुहतु किंतु खराब मित्रों सह आज बिल्कुल भी मिशंतु ना कारण आपण अकारण ही समस्या भितर को छंदी हो पारती। मनर कथार न जाई विवेकर सहारा नियंतु भूल हेब नहीं। आज किसी भी कहवा पूर्व भल से चिंता विचार करंतु कारण केही आपनकर कथार अर्थ को अनर्थ करिपारे। आज समस्त गुरुत्वपूर्ण निर्णय को ध्यानपूर्वक नियंतु शीघ्रता करंतु नहीं। छात्र छात्री माने विशृंखलित हेबे समय अपचय करी पश्चाताप करेंगे। व्यवसायी माने घोर प्रतिद्वंदितार सामना करेंगे। दाम्पत्य जीवन साधारण रहिब। आज दिनटी आपंपाई मिलामिशापूर्ण ही रहिब। हठात किसी शारीरिक असुस्थता देखादेव मन दुर्बल हेब अଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କୁକୁମ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।